बिना पोखरी किपरि आमे बतक चाष करिपरिबा से विषय आज आम आलोचना करवा। एथिपई कौन सरकारी साहाय्य अच्छी आ से सरकारी साहाय्य आप किमिति पाइबा से विषय में आलोचना करवा। आपण मानक भितर अधिकांश भावुथिबे जे बतक पानीर जीव बिना पानी रे बिना पोखरी रे बतक चाष आम करिपरिबा नहीं, किंतु यह संभव हो पारिबो। आपण अति बड़ धरणर फार्म मध्य बिना पोखरी रे करिपरिबे। किपरि सेटा करिवे से विषय आज आम विस्तृत आलोचना करवा। मु डॉक्टर अशेष कुमार कर, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा। आपण देखुचंती यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन ओडिशा। आपण माने ए जो बतक फार्म टी देखुचंती ये होची बिना पोखरी रे करा जायतिबा गोटे बड़ बतक फार्म। एथिरे बतक मानकू गोटे तार जाली भितरे थिबा घरे आपण माने देखि पाउछंती। आ ता पाखरे आउ जो गोटे घर रही सेटा कहूँ नाइट सेल्टर। राति रे से घर भितर बतक मान रहती, दिन में बतक मान को बाहर को छाड़ी दि जाए, जो से खाद्य पात्र आ पानी पात्र सब रखाई। आपण मैंने भावुवे जे बतक पानी रे पहरवा निहाती दरकार, किंतु से भली किछि नाही। बिना पानी रे पहरी बतक मध्य रही परिबो, किंतु बतक बारंबार ता निज मुंडटा को पानी रे बुड़ाए। दुईटी कारण पई से बतक मुंड बुड़े थाए। प्रथमटी है ता आखिर गोटे प्रकार अठाड़िया जिनस सिक्रेट हुए, जोटा कि चोपा भाया ही आखिरे लगी जाए। जदि या सफा न करा जाए परवर्ती समय आखि नष्ट होवार संभावना रही। द्वितीय जिनस हूँ बतक ओदा खाद्य बेसी भल पाए। ओदा खाद्य खाइबा फल किसी ओदा खाद्य ता थंटेर लगी सुखिकी रही जाए, ताको मध्य धोइबा दरकार। तेणु ये दुईटी जिनस बतक पानी रे बारंबार मुंड बुड़े थाए। सेथिपई आपण जदि गोटे 20 इंच ओसार कुंड आउ 6 इंच गभीर कुंड धीरे पानी रखिदेवे, बतक से मुंड बुड़ेब आउ ताकू दरकार पड़ो नहीं पानी रे पहरवा। बतक चाष आम जो करुचे दी प्रकार बतक चाष कराऊँच। गोटे हूँ मांस पे बतक चाष, आउ गोटे हूँ अंडा पे बतक चाष। अंडा पे जो बतक चाष करुचे पाखापाखि 2टी प्रजातिर बतक से बहुत भल अच्छा। गोटे ना हूँ खाकी कैम्पबेल, ये पाखापाखि 250 रु 300 अंडा वर्ष को दिए। अन्यटी हूँ इंडियन रनर, ये पाखापाखि 250 अंडा वर्ष को दिए। तेणु ये 2टी प्रजाति भितर गोटे प्रजातिर आप बतक आणिक अंडा दिया बतक चाष करेंगे। किंबा जदि मांस पे कर मांस पे जो बतक होता है 42 दिन में पाखापाखि 2 केजी रु 2.5 केजी ओजन हो जाए। मांस पे मिलुवा बतक भितर बेसिकली आमर चलती कौटा ना व्हाइट पेकिन, मस्कोवी आउ आलिसबरी। तेणु आप मांस पे करेंगे कि अंडा पे करेंगे से आग स्थिर करेंगे। तापर आपड़ जदि बड़ स्कीम करने को चाहते ओडिशा सरकार गोटे भल स्कीम रही, जोटा ना हूँ MKY बा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। मु आगुरी गोटे 1000 बतकर स्कीम उपर कही, किंतु मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना आपण 1000 रु अधिका जेकोसी कैपेसिटर फार्म करेंगे, जो 1 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडी अच्छी। बतक चाष उपरे कौन सुविधा रही ता विषय आम टे बर्तमान आलोचना करवा। बतक मैंने 2 वर्ष पर्यंत अंडा दे था। कुकुड़ा मैंने प्राय वर्षे पर अंडा दवा बंद करती, जहाँपर से मांस पे बिक्री करा जाए। किंतु बतक को 2 वर्ष अंडा देला मांस पे बिक्री करा जाए। बतक मानकर अंडार आकार कुकुड़ा मानक अंडार आकार अपेक्षा 20 रु 25 ग्राम बड़। तेणु गोटे बतकर अंडार ओजन पाखापाखि 65 रु 75 ग्राम होता है। बतक माने कपे बड़ भल घर किसी आवश्यकता ना, जहाँ था घर में बतक आप पालन करेंगे। सबुज अपेक्षा बड़ जिनस हूँ बतक मानकर रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अधिक, एमन रोग बहुत कम हुए। 2टी टीका एम मुख्यतः दिखाई था, गोटे हूँ डग प्लेग और डग कलेरा। आपण देखुवे जो अंडा दिया कुकुड़ा अच्छा विभिन्न प्रकार प्रतिषेधक टीका दिया रोग हेन बोली, किंतु बतक मान मात्र जोड़े टीका दिया। जो जगार कुकुड़ा रही पारे जदि ओदा सतसंतिया जगह हो से जगार आप बतक फार्म करेंगे आ भलरे बतक मान रे। बतक मैंने सकाल 7-9टा पूर्वर सबू अंडा दे था। तेणु अंडा संग्रह करने को भारी सुविधा होता है। ये सब सुविधा थिबारु आपण बतक फार्म करेंगे। आपण अंडा दिया बतक फार्म करें किंबा आपण मांस पे बतक फार्म करें। जो बिना पोखरी जो बतक चाष विषय में आलोचना करुच्ची, से 1 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडीर व्यवस्था रही। आपण मैंने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे ए प्रकार सब्सिडीर सुजोग नहीं पारे। जो मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एथिरे सब्सिडी हूँ 40% रु 50% भाग। 40% सब्सिडी किए पाइबे
ନା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ସବସିଡି ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳା, SC, ST, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଆଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବା ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜିର 50% ରହୁଛି ସବସିଡି। ଅପର ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ବା NGO କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ 40% ସବସିଡି ପାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ସବସିଡି ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରର, ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବତକ ଫାର୍ମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସବୁଯାଏଁ ଭଲ ସ୍କିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବତକ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର ଫଟୋ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିବେ ସେ ଜାଗାର 4ରୁ 5ଟି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଆଣିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ କରିବେ ଫାର୍ମ ତାହାର ROR ବା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ବା ପଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମିକୁ ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତି କମରେ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଜମି ଲିଜ୍ କରିବେ ସେଟା ଆପଣ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନୋଟାରୀ ପାଖରେ ଗଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବନି। ଯଦି ପରିବାରର ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଫିଡାଭିଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ମୋବାଇଲ, କାରଣ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ OTP ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା DPR, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେତେ ଲାଭ ପାଇବେ ସବୁ ଟିକିନିକି ଥିବ। ସେ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି 25,000ରୁ ଅଧିକା ସାଇଜର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ର ଦରକାର ଜେରକ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ ପେଜର ଜେରକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ IFSC କୋଡ୍ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ। ସୁଗମ ଅର୍ଥ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ୟୁନିଫାଏଡ ଗେଟୱେ ଫର ଆର୍ଜେରିଆନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେ ୱେବସାଇଟ୍ର URL ହେଉଛି sugam.odisha.gov.in। ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ବା sugam.odisha.gov.in ପେଜଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଖୋଲିଲେ ତା ହୋମ୍ ପେଜରେ ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏପିକଲ। ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବଟନ୍ ଭିତରୁ ଏପିକଲ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେଜ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁରେ OTP ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀର ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫି କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ST SC ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ST SCର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଥିବେ ତାହେଲେ 40%ରୁ ଅଧିକା ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରହିଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବୋଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିବ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫି ରଖାହେଇଛି 2,000 ଟଙ୍କା। 2,000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ST SC ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳା, କୃଷି ସ୍ନାତକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଫିସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଯେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡକୁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ଆଉ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ସୁଗମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସୁଗମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର 8 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟିକି ସାଂସନ ପାଇଁ ପଠାଇବେ।
कलेक्टर पाखे 1 मास समय दिखाई 1 मास भितर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी मीटिंग कराइकरी ये एप्लिकेशन आपनकर पास हम पास हो सारिवार 4 दिन भितर आपन को गो अहेड लेटर दिया जिवो तापर आपण कार्य आरंभ करेंगे। आपन को जदि वीडियो भल लगुच ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु। बेल आइकन क्लिक कले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन आपण संगे संगे पाई जिवे। धन्यवाद।